नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा घरे किपरि तुलसी विवाह करिबा। कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर देवउठनी एकादशी दिन तुलसी विवाह करा जाए। 2025 नवेम्बर 2 तारिख रविवार दिन तुलसी विवाह पालन करा जिवो। एही दिन प्रभु भगवान विष्णु जोग निद्रारु उठी थांती, तेणु एही दिन को देव उठनी एकादशी बोली कहा जाए। एवं एही दिन ठारू शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हुए, विवाह व्रत एवं गृह प्रवेश इत्यादि। एकादशी रु कार्तिक पूर्णमी भितरे आमे केबे भी तुलसी विवाह करि परिबा। आसंतु आमे देखिबा प्रथमे सामग्री सबु कोन आवश्यक। पूजा पाई प्रथमे आमे सामग्री एकत्रित करी रखिबा द्वारा हमको पूजारे बारंबार उठिबा को पड़ेनी एवं आमर ध्यान भंग हुए नाही। प्रथमे आमे पुष्प प्रभुंकर हलदिया रंग अत्यंत प्रिय, तेणु आमे गेंडू पुष्प एवं तुलसी अत्यंत प्रिय, तेणु तुलसी जेमिति हेले आवश्यक। एवं मांको पाई श्रृंगार सामान शंखा सिंदूर इत्यादि एवं कान्हांकर श्रृंगार सामग्री एवं बसिवा पाई आसन रक्षासूत्र किछि मिठा एवं कलश पाई सामग्री पइड आंबडाल एवं कलश एवं किछि फ्रूट्स कदली डालिंब आपेल एवं चंदन हलदी सिंदूर मांको पाई वस्त्र आलती कर्पूर गंगाजल अत्तर एवं ठाकुर को पोछिया पाई वस्त्र एवं बर माळ 2टी। पद्म पुष्प अत्यंत प्रिय प्रभु को, तेणु पद्म पुष्प जेमती हेले नेबे एवं कदली पत्र। आसंतु प्रथमे आमे मंडप प्रस्तुत करिबा। जेउ स्थान रे आमे पूजा करिबा सेही स्थान को भल भावरे सफा करिदबा एवं एक पीढ़ा रखिबा एवं तुलसी मां को रखिबा। प्रभु को हलदिया रंग अत्यंत प्रिय, तेणु हलदिया रंग किंबा जे कोनोसी वस्त्र बिछे पारिबा। सेठी आखु किंबा कदली गछर मंडप करिबा अत्यंत शुभ होइथाए। एमिति सुविधा नथिले प्रभुंको पाखरे केवल 2टी छोटिया आखु रखिले मध्य हेबो। तुलसी मां को विवाह आमे घर भितरे मध्य करि परिबा एवं बाहरे मध्य करि परिबा। संध्यारे तुलसी मां को विवाह करा जाय थाए एवं पंच मुरुजरे झोटी चिता पका जाय थाए मंडप को। आसंतु प्रथमे आमे निजे शुद्धि होई जिबा एवं गंगा जल निज उपरे प्रथमे सिंचन करिबा एवं आंतरिक शुद्धि पाई केशवाय नमः माधवाय नमः अच्युतानंदाय नमः कई जल ग्रहण करिबा एवं हाथ धोइबा एवं स्थान एवं समस्त पूजा सामग्री उपरे आमे गंगा जल सिंचन करी पवित्रीकरण करिबा। प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होचंती आमर साक्षी, तेणु दीपं को प्रथमे प्रज्वलन करी दीपं को पूजा करिदबा। धूप दीप अर्पण करी चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प अर्पण करिबा एवं दीप देवाय नमः किंबा दीपं ज्योति परम ब्रह्म जेमिति हेले भी आमे पूजा आरंभ होला मात्रे आमे मंत्र गाइबा एवं कलश रे जल रे सामग्री देबा पाई किछि अक्षत गुआ कॉइन हलदी पुष्प आमे नहीं जिबा। किछि गंगा जल कंठ पर्यंत नहीं जिबा एवं एई सबु सामग्री देबा जल रे एवं आंब डाल रे चंदन एवं सिंदूर लगाई आंब पत्र को सजेबा एवं ता उपरे पूर्ण पात्र गोटिए रखिबा। एही दिन गहम व्यवहार एकादशी रे जदि करिवे गहम व्यवहार करिवे, एकादशी रे चाउल व्यवहार करा जाए नाही किंबा धला राशि व्यवहार करिवे। प्रथमे आमे विघ्न राजा को स्थापन करिबा। विघ्न राजा होचंती अग्र पूज्य, तेणु प्रथमे आमे विघ्न राजा को पूजा करिबा। तांको पंचामृत रे स्नान करेबा परे किछि पुष्प देई विघ्न राजा को विराजमान करे दबा। चंदन सिंदूर अक्षत एवं वस्त्र एवं पैता अर्पण करिबा। ओं गं गणपताय नमः ओं गं गणपताय नमः एई भली विघ्न राजांकर मंत्र आमे गान करी पुष्प अर्पण करिबा। ओं पुष्पाय समर्प्यामि। विघ्न राजा को प्रार्थना करिबा, हे प्रभु मु प्रभुंकर एवं माँ तुलसींकर विवाह करेबा पाई जाउची, जहाँ भी बाधा विघ्न आसीबो से सबु को दूर करि दियंतु। एई भली कहिबा परे धूप दीप अर्पण करिबा। तापरे आमे कलश को पूजा करिबा।
प्रथमे स्नान करेदबा पंचामृत गंगा जल कुश जल एवं चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करिबा। कलशरे आमे पंचदेवतांकु आवाहन करिबा। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे पंचदेवताए नमः एवं अत्तर अर्पण करिबा एवं ओं बम वरुण देवताए नमः एवं पाद धोइबा निमंते जल एवं पुष्प देबा। आचमन निमंते एवं प्रार्थना करिबा। हे कलश देवता मो कलशरे विराजमान हुअन्तु, स्थापित हुअन्तु एवं पूजा पाआन्तु। मो प्रभुको पूजा करिबा पई जाउची, मते आशीर्वाद करंतु। एहा कही धूप दीप अर्पण करिबा एवं संकल्प करिबा। जे कोनोसी पूजा आमे करू बिना संकल्प रे ताहा पूर्ण होई न थाए, ताहा अधूरा रही थाए। तेणु आमे किछि पुष्प अक्षत कॉइन हातरे धरिबा, निजर नाम गोत्र कहिबा एवं विष्णुवे नमः 3 थर कहिबा, निजर मनस्कामना कहिबा। हे प्रभु मु आपणको पूजा करिबा पई जाउची, मते आशीर्वाद करंतु एवं मो पूजा को पूर्ण करंतु। एहा कही गुआ को प्रभुंको पाखरे रखिदबा। तापरे प्रभु को आमे स्नान करेबा। पंचामृत किंबा गंगा जल किंबा हलदी जल रे जेमिति हेले भी स्नान करा जाय थाए। जेहेतु प्रभुंकर विवाह उत्सव तेणु हलदी जेमिति हेले लगा जाय थाए। तापरे भल्ल भाबरे पोछि दबा परे आमे अत्तर लगे दबा। प्रभु को सुगंध दित अत्तर अत्यंत प्रिय, तेणु अत्तर लगेदबा एवं टिके चंदन रे हलदी मिश्रण करी लगेदबा। नूतन वस्त्र देई पारिबा किंबा सफा वस्त्र आमे देई पारिबा। ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः एहा कही कही प्रभु को आमे श्रृंगार करिबा। प्रभु को श्रृंगार रे जहा जहा श्रृंगार आवश्यक से समस्त श्रृंगार प्रभु को अर्पण करिबा एवं चंदन सिंदूर अक्षत अर्पण करिबा। एवं मंत्र बिना मंत्र रे पूजा करा जाय नाही, तेणु जेमिति हेले भी मंत्र कहुथिबे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं क्लीं कृष्णाय नमः एवं पैता अर्पण करा जाय थाए। पैतारे किछि हलदी लगेई पैता अर्पण करा जाय थाए एवं मुकुट प्रभु को एवं जहा जहा प्रभुंकर प्रिय सामग्री अर्पण करिबा एवं चंदन सिंदूर अक्षत किंबा धड़ा राशि एवं अत्तर अत्यंत प्रिय प्रभु को अत्तर अर्पण करिबा। एवं हलदिया पुष्प जेमिति हेले अर्पण करा जाय थाए। पीतांबर धारी एवं पद्म पुष्प अत्यंत प्रिय प्रभु को तेणु पद्म पुष्प देवा अत्यंत शुभ। एवं तुलसी प्रभु को जेमिति हेले अर्पण करा जाय थाए। ओं तुलसी देव्ये नमो नमः एहा कही आमे तुलसी अर्पण करिबा एवं धूप दीप अर्पण करिबा। ओं क्लीं कृष्णाय धूपं समर्प्यामि दीपं समर्प्यामि। तापरे आमे मां को स्नान करेबा एवं मां को मध्य गंगा जल पंचामृत रे स्नान करेदबा एवं कान्हा को स्नान परे मध्य एकाथरे मां को मध्य स्नान आमे करई पारिबा। मां को मध्य हलदी जल जेमिति हेले अर्पण करिबा। जेहेतु विवाह तेणु हलदी अर्पण करिबा एवं विवाह रे जा जा आवश्यक मां को पई चुनरी श्रृंगार सामग्री मां को अर्पण करिबा। शंखा अर्पण करिबा एवं 16 श्रृंगार किंबा शंखा सिंदूर केवल आमे अर्पण करि पारिबा। एवं मां को गोड़मुदी अर्पण करा जाय थाए। विवाह रे गोड़मुदी जेमिति आमर विवाह रे आवश्यक होई थाए जहा जहा सामग्री सेमिति आमे मां को विवाह रे मध्य अर्पण करिबा। एवं समस्त प्रकार पुष्प अर्पण करिबा एवं पान पत्र मध्य विवाह रे व्यवहार करा जाय थाए। पान पत्र अर्पण करिबा एवं अत्तर अर्पण करिबा। तापरे धूप दीप अर्पण करिबा। तापरे गंठी बंधन बोली कहा जाय थाए। आमे जेतले गंठी करिबा प्रभु को हलदिया वस्त्र गोटे पके दबा एवं सेथिरे आमे किछि गुआ हलदी कॉइन पुष्प अक्षत एई सबु आमे सेथिरे रखी दबा एवं प्रथमे आमे कान्हांकर वस्त्र को गंठी करि दबा एवं सेही गंठी भितरे ही मांकर चुनरी को भर्ती देई दबा एवं 3टी गंठी करि दबा।
ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ବରମାଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଷ୍ପମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଏଁକି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଛୁଏଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଏଁକି ମାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବା। ଓମ୍ ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟେ ନମ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିବା। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମାଙ୍କର ହେଉଛି ଓମ୍ ତୁଳସୀ ମାତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ନେବା କିମ୍ବା କଏନ୍ ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର କିଛି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୁଏଁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ 5 ଥର 7 ଥର ଏମିତି ଲଗେଇଦେବା। ଓମ୍ ସିନ୍ଦୁରାୟ ସମର୍ପୟାମି। ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ଆମେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ହିଁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଧରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠେଇ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ଚାରିପଟେ 5 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା। 3 ଥର ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ମିଠା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା ଏବଂ ସବୁ ଭୋଗରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ପାନ ବା ତାମ୍ବୁଳ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଭୋଗ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କହି ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ କିଛି ମିଠା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଅଳେଇଚ ଦେବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଦେବା। କିଛି ଅଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣା, ଯାହା ବି ମୋ ପୂଜାରେ ଅଭାବ ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ତେଣୁ ଏହି ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ ଏହି ଶାଢ଼ୀ କନ୍ୟାଦାନରେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କପଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ କିଛି ବାସନ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ତା ପରଦିନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଏହି ଆଳତି କିମ୍ବା ଓମ୍ ତୁଳସୀ ଦେବ୍ୟେ ନମ ନମଃ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ୍ କରୁଣାବତାରମ୍ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଳତି କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବି ଆସୁନି କର୍ପୂର ଗୌରମ୍ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଳତି ଦେଖେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆଳତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା, ପୁଷ୍ପରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ନେଇଯିବା। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରେ ଆଳତି ଦେବା। ଶେଷରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅକ୍ଷତା ଧରି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି। ଯଦି ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହା କହି କଳସ ପାଖରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯାହା ବି ଜାଣିଲି, ଯେତିକି ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିଲି, ମୋ ପୂଜା ଜାଣିନି, ବିସର୍ଜନ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ବିଧି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବା। ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏହା କହି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବା। ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବେ, ତା ପରଦିନ କରିବେ। ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ନିଜେ ଲଗେଇବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହା କନ୍ୟାଦାନର ସାମଗ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଏବଂ କିଛି ବାସନ, ଏହା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଅଭାବ
ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି କଳସର ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ଅକ୍ଷତ ଯାହା ଆମେ ଦେଇଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ବାହାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଘରକୁ ଧରିକି ରାତିରେ ଆସିବେ। ଘରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି ରହିବେ, ତା ପରଦିନ ବାହାର କରିବେ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିବା ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ରହିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବେଶୀ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନେ କେବଳ ପୁଷ୍ପ, ବରମାଳ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରିପାରିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ବୈଭବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।